Tutasoma mkitabu cha Genèse chapitre 22 verset 1 à 6 na Romains chapitre 12 verset 1. Wanaweza kutusomea juu ya utukufu ya Mungu. Amen. Asema kisha vile bintu vilivyopitikana, asema Mungu anamupitisha Ibrahimu pa kipimo na akamuonesha, asema Ibrahimu, na akajibu mimi hapa. Na Mungu anasema, asema beba mtoto yako ule mmoja, asema ule unapenda, anakuya Isaac, asema wende kumuji ya Morija na pale umutoe kwa sadaka ya kutetekeza kwa ile mulima misa kuonesha. Asema Ibrahimu akaramuka kwa asubuhi njema, akabeba mkondo wake mkumfunga, akabeba batumishi bawili na mtoto yake Isaac. Asema akafunga miti juu ya ile matowazi ya kutetekeza na kaenda fasi ile Mungu aliyomuonesha. Asema siku ya tatu, asema Ibrahimu akangaria, akaona fasi kule anaanza kwenda lwambari. Asema Ibrahimu anambia watumishi wake, asema mubakie hapa na huyu mkondo, asema mie na kijana tutaenda mpaka kufika na kule juu ya kuabudu na tutarudia kwenu. Asema Ibrahimu akabeba miti juu ya sadaka ya kutetekeza, asema akaishika kwa mtoto wake Isaac, na alikuya na mikono yake na moto pamoja na kisu, na balitembea bote bawili pamoja. Amen. 12 le verset 1. Amen. Asema mina misugutisha ndugu, asema kwa buluma bwa Mungu, mutoe mamili zenu kama ile matowazi ya mbushima ile takatifu ya kumpendeza Mungu. Asema ile takuya ile culte ile nampendeza Mungu. Amen. Amen, amen. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Jamii yetu ya magharibi ya leo iko nasemezea sur l'adoration, wala Mswahili juu ya maabudu. Na hii kitabu tunatoka mkusoma mu Genèse na kingine tunatoka mkusoma mu Romains. Biblia inasema mu Genèse 21 à 6, inakuwa ni wakati moya ile Mungu arimona Abraham mukufika anamufisite ashugwaje na mtoto hata moya. Wakati Mungu anamufisite Abraham amkabura mtoto huyu mmoja, na pala na mkabura mtoto mmoja, jo Biblia inatangaza mkusema Mungu anaenda mupitisha Abrahamu kukipimo. Na kile kipimo Mungu alimpitishia hapo Abraham ilikuwa ni nini? Mungu anamwona bia Abraham alipitisha miaka ya mingi pamoja na bibi yake Sara abakwanzaje kuzala. Na Abraham anafika hapo mkupata tu mtoto mmoja, na Mungu anaenda mupitisha mkipimo. Na kile kipimo Mungu alimupitisha Abraham ni kumwambia sema unikaburie ule mtoto yako kama sadaka ya kutetekeza. Amen, amen. Sadaka ya kutetekeza inakuwa kama sadaka ile ya kuweza kuchoma, ile wanaita holocaust. Sasa hiyo kama tunaitoa, Mungu anapendaka shuke kwa moto njoo ya kuilungusha na inageuka na kuwa maivu. Njoo kwa sababu Mungu mkumpitisha Abraham kwa kile kipimo, anamwambia sema mtoe mtoto wake mmoja ule alipenda. Na kule kumutoa Mungu anamwambia Abraham ende akamutoe kupei ya Morija,
kwa ile mulima Mungu atamonesha Abraham njoo akamtoe hapo mtoto wake Isaka. Ni juu ya kusema wakati ile Abraham anaanza kwenda kumtoa Isaka, anaanza kwenda kumtoa ni pa mulima ile Mungu yeye mwenyewe alikuwa sabutaya. Anamwambia tu ase wewe ende kupei ya Morija. Na kama tunasoma Biblia mu Deux Chroniques chapitre 3 verset 1, Biblia kunatuonesha ya kusema ile pei ya Morija inakuya tu ni mulima. Ile inajikutanisha mu Jerusalem. Sege mu Biblia banaweza kusema juu ya pei na ile pei kumbi ni vi. Na hii mulima ya Morija ile baranza kuita kama pei. Mungu anafika kutufundisha mkusema mu Deux Chroniques chapitre 3 verset 1 kwamba inakuya ni mulima ile ilikuya mu ville ya Jerusalem. Na pale ilikuya mu ile ville njo mule murona na Salomo rengaka hekalu ya Mungu. Na Biblia inasema hivi, wakati Abraham atenda kumtoa Isaka ni kumulima kule Mungu alimuonesha. Na wakati Abraham ataanza kwenda, Biblia inasema anabeba ule nkondo, anabeba na misha na mfunga, anaweka yule ya ule nkondo, anabeba na batumishi bawiri bananza kwenda. Biblia inasema wanafika siku ya 3, Abraham analamusha mancho yake anangaralwa mbali. Anaona kuile mulima Mungu alimuonesha. Na anambia wale batumishi alikuya nabo, asema mwe mubaki hapa. Mie na mtoto yangu tutenda kule kumulima. Na Biblia inasema anabeba ile michi baliweza kutumikisha juu ya kumchomea hapo Isaka. Akaibeba akamshika yo Isaka. Na Biblia inasema namuna ile baranza kwenda kuile mulima juu ya kwenda kumutoa Isaka, Abraham anaita yo kama kwenda kumwabudu Mungu. Ni juu ya kusema mubiblia wakati wanasema juu ya maabudu, sasa vile jishina chetu juu unasema ni juu ya maabudu. Wakati ile Abraham anaenda mutoa Isaka mtoto yake, anasema kwa batumishi bake ya kwamba mwe mubakie hapa, si tunaenda kule kumulima juu ya kufanya nini? Juu ya kumwabudu Mungu. Ni juu ya kusema kama tunataka kumwabudu Mungu, atuchungaje tumwabudu Mungu juu kama tunasema se Mungu tunakuabudu. Na tunamwabudu kama Mungu ni wakati ile tunaenda kumulima, na kule kumulima kama tunaendako ni juu ya kufanya nini? Ya kwenda na sadaka kama sacrifice. Mungu atubariki sana. Misiwe kama tuko pamoja. Ile ni juu ya kutonesha ya kwamba kumwabudu Mungu inakuya ni kutoa sadaka. Kwa sababu mtaona Abraham anaenda mutoa Isaka, na anambia wale watumishi mubakie hapa, si tunaenda kumwabudu Mungu. Ni juu ya kusema kama tunataka kumwabudu Mungu inabidi kumwabudu ile fasi yeye mwenyewe atafanya nini? Atatutwalia. Ndio pale mtaona Abraham anambeba Isaka, banenda naye na kule kwenda na mutoe Isaka, anaita kumwabudu Mungu. Ndio kwa maana mwana tunabeba Romains chapitre 12 verset 1. Biblia inasema banatusugutisha, banakuwa na tuexhorte shie banduku kwa kupitia buluma bwa Mungu. Asema tutoe mamili zetu kama sadaka ya mujima, ile inakuwa takatifu, ile inampendeza Mungu, na itakuwa kwa upande wetu, itakuwa de notre part comme un culte raisonnable à Dieu. Ndio kwa sababu tulipenda kufundisha juu ya adoration magharibi ya leo. Omomau tunapenda kumwabudu Mungu. Tusanze kuchunga baba wanasema oh tumwabudu Mungu, tunaanza kuabudu kukini. Basi la Biblia inasema, Isaïe anasema que ce peuple m'honore de lèvres mais son cœur est éloigné de moi. Asema hii taifa unanyeshimia ni kukinu, mais roho yake moyo wake kumbari na mimi. Pourquoi?
Mungu tunakaa tukunaabudu, atumwabudake tuchunge juu tuseme. Ma tunamwabudaka ni wakati ile tunaenda kuile fasi anatusondea na tunapeleka ile sadaka anakuya nayo lazima. Na ile sadaka Mungu anakuya nayo lazima inakuya ni maisha yetu. Inakuya ni buzima bwetu bu tunakuya nabo. Ndio kwa sababu mulimo na Abraham eko nenda na Isaac njoo ya kumutoa, na anasema tunaenda kumwabudu Mungu. Sege na mune lebe kunenda kutoa. Njoo ile banaita sema kumwabudu Mungu. Na baranza kwenda kutoa nini? Baranza kwenda kumutoa Isaac. Comme étant un sacrifice vivant. Ndio pale mnaona Romain anasema tujitoe na shie kwa Mungu kama masadaka mushima. Kumwabudu Mungu ni fashile munyana tutai. Mkuendelesha mutaona ya kwamba wakati ya zamani ni vya kweli baranza kwenda kuabudu ni kumilima. Wakati ya zamani ni vya kweli baranza kwenda kuabudu ni kujerusalemu. Ndio pale mutaona Yesu wakati alikuya anakutana na femme Samaritaine. Jean chapitre 4. Unaona Yesu anakutana na femme Samaritaine. Yesu anamuonesha mambo wale babwana alikuya nabo. Asema wakati shakupita ulikuwa na babwana ba 5, hapa na ule kuna wa 6 haina wako. Ule femme Samaritaine anangarasa Yesu anafumbura biote ambaye sema wewe anakuwa tu ni profeti ni nabii huyu. Na mkusumbura mkuendelesha diskuru yabo. Ule mwanamke anasema baba yetu barabudu kumulima, barabudu ku Jerusalem. Wakati Yesu anashikiwa mwanamke kusema hivi, Yesu anamwambia yule mwanamke kusema hivi, asema Isaia ina tena saa kuwafani ni ya kuabudu ku Jerusalem, ya kuabudu na kumulima. Saa isha kuenea kule babudu waliakweli batamabudu Mungu muwachi na muukweli. Sege kumabudu Mungu ni kumabudu muwachi na muukweli wakati tunajileta kwa Mungu kama masadaka. Kama tusilete kwa Mungu, atuya mabudaka Mungu. Tusikwe bantu wale tunachunga paka se adorons Dieu unaanza kusema se Mungu na kuabudu. Kama unasema Mungu na kuabudu, anacho na mwabudu. Kuabudu Mungu ni kumwabudu muachi na muukweli. Kumwabudu muro na muukweli. C'est pour cela Yesu anamwambia femme Samaritaine, akustabudu tena kumamilima, atustabudu tena ku Jerusalem. Basi ya kweli wanaanza kuabudu ni ku Jerusalem. Bia kweli wanaanza kwenda kuabudu ni kumamilima. Na hii wakati hatuna besoin tena twende ku Jerusalem. Hii wakati hatuna besoin twende tena kumilima cha kumwabudu Mungu. Meka tunataka kumwabudu Mungu ni kwenda mu ukweli na muro. Orke kama tunenda mu Biblia Jean 17:17 Biblia kunasema je kama tunataka kumwabudu Mungu sasa kwa ukweli. Ile ukweli Biblia inatufundisha ya kusema Yesu eko nasema Mungu ubatakase kwa neno yako, basi neno yako njoo ukweli. Juu neno ya Mungu njoo inakuwa ukweli. Kwa mama tunataka kumwabudu Mungu, ni kumwabudu Mungu kweli. Na ile ukweli inakuwa ni paroli yake ile kunaleta bushima. Aina ukweli ile paroli kunaua. Basi hata Biblia yenyewe nasema la lettre tue mais c'est l'esprit qui vivifie. Il faut ile ukweli ile kunaleta bushima. Ile parole ya Mungu kuinterprete aina mianjiko. Kati unataka kumwabudu Mungu ni kumwabudu muukweli. Na ile ukweli selon Jean 17:17 inakuya ni parole. Alors kumwabudu mule mu esprit. Jo tutasoma sa Jean chapitre 6 verset 63. Biblia inasema mwili haisaidie kintu, ma inakuya ni roho inaleta bushima. Ile roho ile beko na tanja kumwabudu Mungu muro. Yesu eko naita ile roho kumwabudu Mungu muro. Inakuya ni kupitia paka parole yake. Sike kumwabudu Mungu muro na muukweli inakuwa ni kupitia tu paka parole yake.
Pasa Jean 6:63 Biblia inasema ke mwili haisaidie kitu. Yesu anasema hii maneno mimi nayo mionyesha. Inakuya ni nini? Inakuya ni roho na bushima. C'est pour dire que au moment où Yesu anaanza kusema, parole yake ilikuwa ni esprit. Na vile ilikuwa ni esprit, ndio kwa maana anambia na yule femme Samaritani ke kama unataka kumwabudu Mungu, ni kumwabudu Mungu kupitia roho na esprit. Alors aujourd'hui, bantu bamingi abamwabudu Mungu pasebe ko mubongo. Bantu babudu abamwabudu Mungu pasabana murobe ko mumwili. Bamingi bano nasema kumwabudu mbele Mungu ni paka mumwili. Eko na chunga seme kutina sema Mungu na kuabudu jana na sana naabudu. Eko na chunga imbe jana nasema sema naabudu Mungu. Eko na chunga toe kama ni sadaka use kama ni motoka juu ya kanisa jana nasema naabudu Mungu. Orke kuabudu Mungu ni wakati ile tunakaburia Mungu maisha yetu. Njoo yenyewe kwenda muro kule. Tushukwe tuko na chunga mpaka bile bintu vya mwili. Basi Biblia inasema je, mwili haisaidie kintu. Marini rojo na kwenda leta bushimu. Joba muna abantu benya nezi eko kunyumba basi kwa eko mnaabudu Mungu ni mwili. Mwili na haisaidie kintu kama eko kunyumba joa tafani anachambulana. Kama na wao kanisa joa anakuwa mpole. Amen, amen. Njoo yenyewe leo unasema que unaabudu Mungu mwili. Or que Dieu on peut jamais l'adorer charnellement. Mungu asa kusema que wakati imesha na kule baabudu walikuwa wanaabudu Mungu muaji, muro na mkweli. Dieu nous devons l'adorer en esprit. Mungu tunamwabudu même lorsque nous sommes dans nos maisons. L'adoration inakuwa ni bujima, ça doit être notre vie. Haina vi ya kupitisha wakati fulani njoo na mwabudu Mungu fashi fulani au mwabudu, hapana. Kumwabudu Mungu ni maisha ya utakatifu. Na Mungu ile samu kaburia Yesu maisha yako. Njoo kwenye kule kumwabudu Mungu. Kule kutembea muboka kwa neno yake. Njoo kwenye kumwabudu. Na bantu ba mingi leo kuabudu Mungu na chunga pale batasedu mwabudu Mungu njoo aseme bukeni. Amen, amen. Orke atuchungaje tu tuseme. Na inakuwa ni vie yetu nje nasemaka yetu kuna mwabudu Mungu. C'est pour cela le fait que Pierre aranza kumwabudu Mungu. Mutaelewa ya kusema wakati watamtoa Yesu. Pierre afani anza kimbia na fuchama. Mais malgré qu'il aranza fuchama, vie yake aranza kutemwanya ke huyu mundu aranza kumwabudu Mungu. Anenda nikala kumoto wanambia sorokwa na Yesu. Mungu tembea wanangala sorokwa na Yesu. Mais malgré qu'on abisha, mais comportement qui s'est révélé que aranza temba na Yesu. C'est pour cela wakati mwa mtaona Pierre Yesu atamutokelea hivi, Pierre anatwanga magoti mbele ya Yesu anamwambia semishi stahili mbele yako. Le fait ile ya kutwanga magoti alijinyenyekeza. C'est que il s'est humilié. Anajishusha mbele ya Yesu. Anangarase ashistahili na le fait ile ya kurishusha. Choko kwenye kumwabudu Mungu kule. Amen, amen. Michel va vous comprendre. C'est adorer Dieu. C'est le fait que nous donnons à Dieu nos vies. Quand on a l'état à bouger ma voix pour voir Jésus, je connais pour moi pour tout le monde. Donc voilà, nous avons Daniel chapitre 3. Bataleta loi moya wanafanya statue irefu. Banasema wakati watapika tarumbeta wala trompete bajipige na ria tumpa. Sasa hivi mnaona kwa makanisa nyingine wanapika kama ni kwa makanisa hapa ya watu nitaka kama ni banani. Les noms m'échappent de cette église là, on pique kama busubu wanafanya makelele. Pour ça nous prenons même l'exemple de l'église catholique.
Vous allez voir très tôt matin arrivé même à 5 heures banza pika ngele. Wakati kunaria Joe na bole sinyi muta ba Daniel ilifanshikaka. Bego napika kama shaka rombete na ria mwebote mwende mkachofe mwebote muiname mbele ya statue. Seke mutwanye magoti murishushe mwanze kuabudu. Seke le fête la ya kurishusha njo yenye nakuwa maabudu. Meshach, Shadrach, Abednego mutabaona ke abateshika kurishusha mbele ya ile statue parce que barikuya nafasi nyingine nabo barikuwa basharishusha. Amen, amen. Amen. Barikuwa basangarase mashina shitu kuna ule tukuna abudu. Mabuku bantu bengine kuabudu Mungu nipake kwa Mungu kanisa. Meshach, Shadrach, Abednego barikuya mu pays ya show yabo a Babylone. Shimo bale barimwabudu Mungu. Banachunga butakatifu bwa mabengine kama iko bunyumbe na doru pa Dieu. Parce que kama mtu anachambulana ashimwabudu Mungu aseleni utukufa Mungu. Si tu injuries les gens directement tu adores le diable. Parce que kumwabudu Mungu ni kujitolea kwake. Na kule kujitolea ni wakati tu kunafaa bila vyote Mungu ashatuambia tufanye na bila sasa tukataria tushifanya tubifanye. Ndio kwenye kumwabudu Mungu. Mungu atubariki sana. Ndio kwa sababu inabidi Mungu aanze kutusaidia sana. Kama Abraham eko nenda mtoa Isaac anaita hayo maabudu. Pourquoi au moment où on mtoa Isaac comme étant sacrifice, il appelle ça adoration. Na mtaona Biblia inasema je wakati anamtoa Isaac Mungu alimwambia je alikuwa ni mtoto mmoja ule Abraham alikuwa na mwita kama unique anakuya na mumoyo ule Abraham alikuwa shapeni. C'est pour cela Dieu aussi dans Jean 3:16 vous allez voir qu'il avait un seul fils qui était l'unique, c'est lui qui est lui-même aimé. Ce n'était que Dieu, ce n'était que Jésus-Christ. Mungu na yeye wakati alimupenda Yesu, alimuleta kama sacrifice. Alimuleta kama sacrifice. C'est pour cela Abraham na yeye mtoto wake alipenda mu Abraham pala na kwa sa Mungu, yeye mwenyewe anaanzia hapo. Anaenda toa mtoto wake. Na pala renda mtoa mtoto wake. Joka sababu mutaona barendaka na baserviteur bade barendaka na kankondo wala kankondo alikuwa na charge. Na Biblia inasema je Abraham antosha ile charge anaenda mkabura mtoto wake Isaac. Apala amupa mtoto wake Isaac. Sasa sinifike kale kanyama kale. Ile charge alikuwa nayo inakuya kama maisha ya zambi. Ile omomao Isaac eko nenda kupanda kumulima kama sadaka ya Mungu anapashi kwenda kukufia bantu bengine na miziko yabo. Amen, amen. C'est pour cela Yesu wakati naye alikuwa alisema mkuye kwangu mwote mumeshikwa na miziko mizito mitamipumuzisha. Ndio mtona kale kanyama na koka alikuwa na bujito barikuwa basao kasharje. Biblia inasema je wantosha ile michi wanamupa Isaac. Isaac wakati kwenda kule kumulima ni juu ya kwenda kufa, baranza kwenda ni bamue. C'est pour cela même Jésus-Christ lorsqu'il était parti à la croix, baranza kwenda ni juu afani ni juu amue. Na kule kumulima malgré que batenda kumua, c'était juste sa chair qu'on va tuer, mais son esprit, on ne va jamais tuer ça. Jo pale murmona Isaac na yeye malgré que baninda na yeye bakamue, Bible inasema que Abraham anasema d'avance, anasema tutarudia. Yeye aliwa chele onenda mtoa Isaac anasema njo tutarudi. Wala sema mimi tarudia hapa sasa Isaac asitarudia na maana sasa tutarudi. Ni juu ya kusema kio mwa ranze nda na Isaac. Juu Isaac ashikwe kwa eko nenda kufa. Parce que Bible anasema en réalité de l'homme c'est l'esprit. C'est que le roi kufa c'était la chair. Mais Isaac véritable c'était son esprit, il pas chirurgie éternelle. C'est pour cela wakati na shie tunapenda kumwabudu Mungu. Mungu wema wa kwanza
anatupa mtoto wake kama Yesu. Yesu mwenyewe wa kwanza anamuleta mtoto wake Yesu. Na wakati Yesu anamuleta, Yesu anajitoa kwa Mungu comme étant un sacrifice. Il a lui-même adoré Dieu. Alors nashie tunapasha nashi kumwabudu Mungu. Balance ta main là où tu es pour la gloire de Dieu. C'est pour dire que l'adoration aina wakati ile tunachunga ya kutufurahisha. Adore Dieu ni tukujileta kwa Mungu. Hapa ni kila mtu sasa anze kurangaria asia. Unamwabudu kama Mungu. Ubio unasemaga jo asa unamwabudu. Amen. Kama mwabuduaji tena kumwabudu yo inenea. Parce que Yesu anasema l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Déjà pas tout on atangaza c'est que ça isha kwene. Nous devons adorer Dieu. Kumwabudu Mungu vitu nekala tu unasema. Ce n'est pas un péché, mais ça ne doit pas être pour nous une habitude. Tuchunga sisi tunamwabudu kama Mungu. Basi kuabudu Mungu inakuwa ni maisha yetu. Juu itami inakuwa munene sana juu ya kuexplique. Faut kuexplique kipande kwa kipande. Juu bantu ba comprendre tena enye ile adoration vile banendaka nayo. Parce que mu Apocalypse chapitre 7 verset 11 à 12 mutaona que il y avait les 24 veillards là. Les 4 êtres vivants, il y avait aussi les anges. Mwakati baraka kumwabudu Mungu. Biblia inasema hivyo wenyewe wanasema jawanza say amen. Na kisha kusema amen, sasa banaanza endeleza bien hata mambo ingine. À notre Dieu soit la gloire. À notre Dieu soit la puissance, la force. Il est maman de l'Ebéconataï. Ils ont cité 7 mots. Mwakati beko na ita wanasema Mungu anastahili au siècle des siècles. Sasa shie que Dieu nous bénisse abondamment. Sasa ile adoration yetu tunasema kasi hebu ni des siècles des siècles. Parce que des siècles au siècle, c'est-à-dire que c'est de l'éternité en éternité. Milele kwa milele, c'est qu'on adore Dieu de l'éternité en éternité. À toi soit la louange. Il est louange, mon Bible, il faut pour y déterminer la louange. C'est quoi? Amen. Parce que la Bible nasema que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bote beko na bujima, beko na pumzi, beko na ai bafani. Ba musifu Mungu. Ule kumusifu Mungu. Si Dieu est louange. Il est louange, il est naoni adoration. Alors il est adoration à partir de la louange. Il est louange, il est nini. Amen. Même si nous allons physiquement, quand nous sommes en train de louer Dieu, il est bon de louer Dieu, alléluia. Quand les gens chantent ainsi, il est bon de louer Dieu, je finis bien. Mais pour louer Dieu, nous devons le louer avec quoi? Amen. C'est que tu as comme louer Mungu, tu n'as à travers parole. Alors il est à travers parole, c'est ça même l'adoration. Voilà pourquoi David, wakati sarikuya, anasema que oh Dieu, je vais chanter ta parole. Parce que la parole de Dieu c'est un chant. Parole ya Mungu ni mwimbo. Ile inabidi tuanze kuimba. Na kule kuimba, tutaimba tunaimba leo bure. Tutaimba milele na milele. Alors le fait c'est la kuimba milele na milele au siècle des siècles. C'est ça même adorer Dieu. Voilà pourquoi l'adoration ne doit pas être pour nous la prononciation des belles paroles. Amen. Tunachunga ni tuseme oh Dieu kama unichunga ni. Voilà pourquoi il y a des confusions. Bantu ba mingi ora kuabudu Mungu. Il commence à remercier Dieu na mshukuru Mungu. Parce que l'adoration c'est toute une vie. Et cette vie-là n'est pas éphémère. C'est que ni vie moi aina ya kupita, ni vie moi ipo ya milele na milele. C'est ça même l'adoration. Tu vas mutaona Daniel.
wakati alikuwa mule mu Babiloni. Meshaki, Shadraka, Abednego wakati wote waliotanisha Mungu. Abakuchite bintu vya mudunia. Parce que bariwa sema adoration inabakia de l'éternité en éternité. Aina na wakati la setu fikie mbetu abudu musanamu, josa mo hivi tutatoka moteni. On adore Dieu milele kwa milele, joko mwabudu Mungu. Même quand on a dit que à toi la force au siècle de ça, il est forcile. La Bible enseigne que la joie de l'Éternel, c'est ce qui fera notre force. Or, quand est-ce qu'il y a Dieu est dans la joie? Quand est-ce que la force revient à Dieu? Amen, amen. C'est lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, anakufa kwa msalaba, anafufuka, na mkufufuka kwake bantu bananza kuamini, jo pale nguvu inaanza fani, inaanza kumurudiria, na kule kumurudiria ni wakati manafsi kunaokoka. C'est pour cela wakati Yesu alikufa, Biblia inasema ke milango ya makaburi inafungurika. Bale bantu barikuwa basakufa bia natoka makaburi, na mkutoka banatoka banenda mville, ile ville baneta sema ville sainte. C'est par là que nguvu inaanza murudira Mungu. Na ni milele na milele. Parce que la force là iko na murudira Mungu wakati tunaabudu Mungu. C'est pour cela magharibi ya leo tulipenda sema sur l'adoration. Parce que mimi poser watu wa mingi adoration bena nyambia bila existaki. Bena nijibu adoration selon les dictionnaires. Amen, amen. Or que mon Bible on utilise jamais les dictionnaires parce que Mungu ashikale mon dictionnaire. Bible ngasa njika mu Kiebre. Partie en Nouveau Testament nyingine ngala ilikuwa mu Kigrek, nyingine mu Kiaramean. Sasa juba na njika mu Français na kwa mmezo consulter mu nani? Mu dictionnaire. Ni mzuri kuyua adoration selon dictionnaire Dieu en français vous mutasumbura na bande. Mais il faut kujua tena adoration na yo selon Dieu ikuje. Amen, amen. C'est comme dans la Bible. Dieu appelle la ceinture comme étant la vérité. Imushipi tunavalaka Mungu anaita wase ni ukweli. Sasa kama mimi navala ceinture jona kwa na vérité. Évangéliste Moïse Jovile, kama navala ceinture mimi nakuwa na vérité. Presa? Hii ceinture ya mwili, hii mishavala. Parce que Mungu anaita ceinture comme étant la vérité. Tout le monde a déjà ce que je peux toutefois mimi navala les ceintures, mais je ne suis pas dans la vérité. Sasa kama nauliza ceinture mu dictionnaire bananitoshea, mimi nakuwa mimi niexplique. Dictionnaire atanitoshea hata shuma za ceinture ni vérité. C'est pour cela la Bible nous dit que mawazo ya Mungu haina mawazo yetu na manjia yake haina manjia yetu. À partir d'aujourd'hui, tubebe wakati tuanze kumwabudu Mungu. J'ai déjà très bien expliqué, mimi nasema kuabudu Mungu ni kujileta kwa Mungu kama masadaka. Jua sema mama unajileta kwa Mungu kama sadaka. Pale pale tunaanza kumwabudu Mungu. Jole banaita na kuita sema culte raisonnable à Dieu de ta part. C'est que Dieu a kufanyia Mungu culte yake. Ile culte inakuwa ya Mungu. Sasa hapa sema kabisa culte tunafanya hapa ni ya Mungu. Ni kama bile tunafanya vinampendeza Mungu. Je itakuwa culte ya Mungu. Na kama mkuimba kwetu amuna bya Mungu. Mkucheza kwetu amuna bya Mungu. Mkutoa kwetu amuna bya Mungu. Ile culte saita kuyaka ya Mungu atashikumu. C'est pour cela Abraham anenda mpeleka Isaac, anasema ke jo maabudu, mkwenda kumutoa naita yao maabudu. Na kwenda kule kumutoa Isaac, Biblia inasema ke alikuwa na michi, alikuwa na kisu,
alikuwa na moto. C'est de la même manière aussi Jésus. Wakati na yeye Mungu alimleta mudunia juu akufe, atukufie shi. Il y avait le couteau, par quoi moto. Amen, amen. Comme on doit les motos, il y avait le couteau aussi. Par quoi moto, par quoi kisu, par quoi namichi. C'est ça même l'œuvre de la croix. Kisu, Dieu nakuya loi ya Mungu, parole ya Mungu lilimua Jésus Christ. Na moto ile, Dieu le mapiko baranza kumupika Yesu, au moment où il est mort. Munamona pala nafufuka na badirika. Pourquoi? Parce que kama moto banaiweka pa sacrifice haibajaje vile ilikuwa. C'est pour cela mdona sacrifice à chaque fois bajitoe, Mungu anaitetejeza, anaichoma na moto inabadirika na kwa maivu. Na munamuna ile ya kubadilika na kwa maivu. C'est pour dire que la parole de Dieu, c'est aussi le feu. Kama inakuwa kwa maisha ya mtu analeta sasa sadaka inabidi badilishe maisha yake. Amen, amen. Tu dois changer ton aspect. Celui qui adore Dieu, mbantu banamona kasha kuchanger. C'est pour cela murmonaka na Yesu. Wakati vile alikufa moto ilimuchomaka. Anafufuka hivi. Abamone tena badisiple beko nenda munjia mushama de maïs bena sumumburi abamuyuwe tena. Pourquoi? Parce qu'il a changé son aspect. Na wewe inabidi bantu banakusabwa. Kama bali kuyua kasema urgo yaka mwivi, banaona hauna mwivi tena banakusabwa. Na kule kusabwa sasa banakusabwa mwivi. Sadaka ya kutetegeza ni sadaka wanaileta. Banaiweka pa moto na lungule na badirika. Paje hivi mwili yangu na changer na kwa maivu. Kama mimi na kwa maivu sigena kwa mwingine. C'est de la même manière que nous. Inabidi kama tunakuwa sadaka ya kutetekeza tubadirike. Kwa bantu bengine kubadirika ni kuchini. Na ndani ya baba ya badirika. Kama tuko mapomponi, nous sommes dans tout mode de vie. Tuko mubiote. Alors tuko na mabudu Mungu ni wapi? Ni mukusema juu ya kufurahisha bantu. Amen, amen. Je fais appel à la conscience de quelqu'un. Mukusema kila mtu maisha kunaishi yeye moyo. Mumaisha kuna seo tukubade tu atakila mtu kuye moyo. Ataka tunakufa badisi. Kila mtu ashakufa ni yeye moyo. Kama mimi nakufa bata tasema frère Fredy anakufa. Amen, amen. Tutakuwa badisi na batafika banataka sema huyu ni frère Eden, huyu ni frère Fredy, huyu ni frère Pascal. Wale watanza sema. Joba mwana maisha ya Kristo. Ushangarie mtu asijue anaishi via yake tu wa nyumba moja tu tu hivi, ndio tuanze kupatana no. Chacun a sa vie. Munaweza kuwa mnyumba mwa bengine bena mabudu Mungu bengine ba mabudu kila mtu abakie munjia yake. Mena bale bena mabudu Mungu ba influencer bala ba mabudu Mungu mnyumba. Amen, amen. Ma to influencer parce que anashi wenyewe mbora tunenda kanisa ma mubiote tu kwa. Mo ambiance wa nduguta. Amen, amen. Sasa tutabadilisha wale ba kumakwetu je, ba makartie tu je. Mukusema kwetu. Voilà pourquoi adoration ni maisha ya mtu ila anapashi kuya na ofashi yote. Ni maisha ya butakatifu ya kutembea muneno ya Mungu, cha kumwabudu Mungu. Vile dami inakuwa munene sana. Ça va nous demander la profondeur. Je dois vous expliquer mot à mot. Alors vu le temps, adoration hii tunashikia hapa tuweke en pratique, tujue sema kuabudu Mungu ni kujitoa kwake. Wale bote warabade sio sema babatize, tunapashi kubaona bashabadirika. Avant makubatizo ulikuwa bongo, ulikuwa matushi, ulikuwa mubiote. Na hapa inapashi tukono sasa changer.
Amen, amen. Shibo tafanto amini. Tulikuwa mubili. Na hapa kama unakuwa nikuta tena mule. Sasa misha kwa amini ubia shi amini. Pasa kuna ula patalanda se avant amini arikuyaga deza mtakatifu. Amen, amen. Shibo te Mungu aritutoshaka tulikuyaga Una arikuyaga uwa mubulevi, uwa mubongo, uwa mugwishi. Na omomau banatubatiza.